La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Okay, as you know, every third Sunday we have a bilingual sermon, and so we have the English side, and then I'll be translating into the Spanish. Ustedes saben que cada tercer domingo tenemos nuestro culto bilingüe donde el sermón es en inglés y en español, así que no se asuste nadie, ¿verdad? Y no vayan a pensar que todo es en inglés, vamos a estar traduciendo del inglés al español y del español al inglés. So, en esta mañana, Evangelio de Marcos, capítulo 1, 14 al 20. Y si los hermanos lo ponen en la pantalla, ustedes pueden seguirlo. Ahora lo voy a leer en inglés para los hermanos de habla inglés y para todos los jóvenes que están aquí en esta mañana. So, si quieren, por favor, vamos a estar todos puestos en pie para leer la palabra. For those of you who prefer the English language, we are in the Gospel of Mark, chapter 1, verses 14 through 20. And I just indicated to the rest, they'll be reading it in Spanish. I will be reading it in English this morning. The Gospel of Mark, chapter 1, verses 14 through 20. So after John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake. They were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. Without delay, he called them. And they left their father, Zebedee, within the boat with the hired man and followed him. Let us pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I ask you this morning that you may bless us, that you may grace us with your love and your presence. May your Holy Spirit, God, speak to all of us. And God, may we come out of this service knowing that you have been here with us. For all these things we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. We may be seated. Nos podemos sentar. Let's give it a minute. Vamos a darle un minutito. There we go. There we go. The scripture this morning tells us that John was put in prison, John the Baptist. Now, let's just talk a little bit about why he was in prison. King Herod was a married man. El rey Herodes era un hombre casado. And King Herod, el rey Herodes, he had a brother, Philip. Y el rey Herodes tenía un hermano llamado Felipe. And so when King Herod visited his brother, cuando el rey Herodes visitó a su hermano Felipe, he fell in love with his brother's wife. Se enamoró. Él visitó a su hermano y se enamoró de la esposa de su hermano. And so he found a way to divorce his wife, encontró una manera de divorciarse de su esposa, and then he took his brother's wife as his own wife. Y entonces se divorció de su esposa y encontró la manera de tomar la esposa de su hermano como su propia esposa. Como ustedes saben, as you know, John the Baptist was a straight shooter, eh? Juan el Bautista era un hombre directo. And so John called Herod out and said to him, this is sin, it's wrong. Así que Juan el Bautista, como era un hombre directo, que no escondía las cosas, le dijo, esto está mal, esto es pecado. And for that, King Herod put John the Baptist in prison. Y por eso fue que Herodes, el rey Herodes, puso a Juan el Bautista en prisión. Now, here's what happens next. Aquí es lo que ocurre después de esto es lo siguiente. King Herod had this celebration, a little party, a little dance. El rey Herodes tuvo una cena, una comida, una pequeña celebración con comida y baile. And the girl who was dancing that night, y la chica que estaba danzando esa noche, was his new wife's daughter. Y la chica que estaba danzando era la hija de su nueva esposa.
And the girl's name, as we know from tradition, is Salome. Y el nombre de la joven que conocemos por tradición, su nombre es Salomé. And King Herod was just pleased with her. Y el rey Herodes estaba encantado con la muchacha. And so he said to her, ask anything you please and I will grant it to you. Y le dijo, pide lo que tú seas y te lo voy a conceder. Y la mamá and her mother, her name was Herodias. La mamá se llama Herodías. Asked for John's head. Entonces la mamá le dijo a la joven, pídele la cabeza de Juan el Bautista. And this is how John died. Y esta es la manera en que Juan el Bautista muere. Muy bien. ¿Qué nos dice eso a nosotros? So what does this say to us? John the Baptist was a powerful preacher, strong prophet, followed by many. He had a growing ministry. Juan el Bautista era un gran predicador, un tremendo profeta, tenía muchos seguidores. Pero ya sabemos que está cayendo. Este ministerio termina y acaba. This ministry has come to the end, the ministry of John the Baptist. But while John's ministry is coming to an end, another one starts. Mientras el ministerio de Juan el Bautista termina y culmina, se levanta otro. Porque en el norte se levanta un hombre llamado Jesús. Because in the northern kingdom there's a man called Jesus. And he starts preaching the gospel of the kingdom of God. Oiga, amados hermanos, ¿no es esto tremendo? And this is a wonderful thing how God does this. When sin abounds, grace overflows. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Muchas veces nos entristecemos porque un ministerio cayó o qué sé yo. So many times we're in sorrow, right? Because some great ministry that we used to follow ends. But when that one ends, God's going to raise another man to preach this gospel. Pero amados, cada vez que se termine y se culmina un ministerio, Dios levanta a otra persona. Así es en la iglesia. Cuando un hermano no quiere hacer ciertas cosas en la iglesia, Dios trae a otra persona o levanta a otra persona para su gloria. So this is what happens in church, right? When a brother and sister is not willing to serve Christ in a certain capacity, God will raise somebody up, or he'll bring somebody else. So don't miss it. This thing about serving God in the kingdom of God, you have to be willing and available. Este asunto de nosotros trabajar para el Señor en la iglesia, en el reino de Dios, usted tiene que estar disponible y dispuesto. Y si usted no dice, sí, cuenta conmigo, well, ya nombramos a otra persona. If you don't say, I am here, count me in, it may be too late, and maybe we have already named somebody else. And you missed the boat. You're going to have to wait. You're going to have to wait. That's kind of sad, right? Let me tell you what else happened. The Bible says that Jesus started saying, the time has come. La Biblia dice que Jesús empezó a decir, el tiempo se ha cumplido. The kingdom of God is at hand. El reino de Dios está aquí. And so let's talk a little bit about that. I'm going to talk you through the steps. Los voy a llevar paso a paso para que usted entienda lo que esto significa. You see, for 400 years, there was no prophet in Israel. Por 400 años no ha habido un profeta en Israel. La manifestación del poder de Dios sobre todo el pueblo no se está viendo. And so after 400 years, there's a man saying, the kingdom is here. The kingdom is about to open. El reino está aquí y está por abrirse. Y todos nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar en el reino. We all must be willing to walk and step into the kingdom. Oiga, amados hermanos. Let's talk a little bit about that. Because here's what happens. Jesus said, that kingdom is not of this world. Vamos a hablar un poquito de esto ahora del reino de Dios, porque Jesús dice que ese reino que Él está introduciendo y presentando no es de este mundo. So aquí hay el reino de los mundos, las naciones, los países, son reinos. En aquella época el reino de tal cosa, el reino de tal cosa, los diferentes países. Y acá dice Jesús, yo le estoy presentando otra posibilidad, es el reino de los cielos. Here you have the kingdoms of the world, different nations, different countries. Back then they said it was a kingdom here, kingdom there. And you can live in the kingdom of the world, or in the kingdoms of the world, or you can live in the kingdom of heaven.
You have to make a choice. Y nosotros tenemos que escoger vivir allá o vivir acá. Y por eso dice Jesús que necesitamos dos cosas para entrar al reino de los cielos. This is why Jesus says you need two things to walk into the kingdom of God. First, you have to repent. Lo primero es que se tiene que arrepentir. Oh, yo vivo aquí en el mundo. Me arrepiento. Yo no quiero seguir aquí. Voy a cambiar de dirección y voy a caminar hacia, segundo, el reino de Dios. Lo acepto por fe en el nombre de Jesús. So, usted puede vivir en el reino del mundo, los reinos del mundo, y escoger yo vivo aquí. O arrepentirse y decidir cambiar de dirección y caminar hacia el reino de Dios y aceptarlo y vivir por fe bajo el reinado de Cristo Jesús. You get it? A lot of people have problems with repentance. Repenting from what? Everybody's saying, I'm a good person. Mucha gente tiene problemas con el arrepentimiento porque dicen, ¿pero arrepentirme de qué? Yo soy una persona. Arrepentirte de que vives alejado de Dios. Tú debes vivir allá y estás viviendo aquí. So you have to repent of the fact that you are living way, way far away from God. And you choose to live with God, with Christ. Does somebody can anybody give me an amen? Amen. There we go. I just want to make sure you're awake. Now, ahora viene Jesús y se va para el lago. And now Jesus goes up to the lake. And he sees people working. He walks by the lake, it says. Dice que camina por el lago a mirar a la gente, just to watch people. Watch what they do. Watch what they talk about. How they live. Y Jesús se va al lago a observar a la gente. Cómo viven, cómo trabajan, de qué hablan. Y dice que de momento se encontró con dos en un barco. Andrés y Simón, ¿verdad? And all of a sudden he comes up to Andrew and James. And he says, follow me. Y le dice a estos dos caballeros, síganme. Síganme que los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Follow me because I'm going to make you fishers of men. Let's talk a little bit about this. We started last week talking about following Jesus. La semana pasada comenzamos a hablar sobre seguir a Jesús. Vamos a añadir un poquito más a esta experiencia de seguir a Jesús. So here's what happens. A lot of people read the scripture and they think, wow, just amazing. Jesus says, follow me, and they follow him. Es impresionante, ¿verdad? Como en el texto uno dice, Jesús le dice a uno, sígueme, y todo el mundo se va, así está. Not so fast, my friends. Es no tan rápido. Because if you read the different gospels, si usted los diferentes evangelios, now you get a full picture of what's going on. Ahora usted tiene un cuadro más completo. So, ¿qué sucede? Por ejemplo, con Andrés y Simón, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Andrew and Peter, what? And Simon were disciples of John the Baptist. And when Jesus came to get baptized, y cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, John the Baptist said, he's the guy, he's the man. Este es el que, este es el Cordero de Dios. Y entonces estos dos caballeros se acercaron a Jesús, and these two gentlemen then followed Jesus and said, where do you live? Y le preguntaron, ¿dónde usted vive? And Jesus said, follow me, come and find out, follow me. Y le dijo, sígame. Y como ustedes saben, esa noche se quedaron con Jesús. And as you know, that night they stayed with Jesus. So what happens after that? They walk right back to Galilee. From Judah, they walk back to Galilee. De Judea, se fueron a Galilea. Eso es lo próximo que ocurre. And these men went back to fishing. Y estos seres humanos, estos hombres, se fueron para atrás a pescar. Entonces, nos dice las Escrituras. And then the scripture tells us that there's a wedding. Que hay una boda. And at the wedding, they were the first ones who saw Jesus perform his first miracle. Y allí en esa boda vieron a Jesús hacer su primer milagro. Después de eso, se fueron al lago nuevamente. Y ahora llegamos. And after that, after the wedding, they went back to the lake, back to fishing. And this is where we catch up, right here. Long story. Why do I have to recount the whole thing? Una historia bien larga. ¿Por qué el pastor tiene que contar todo eso? So you'll know that this is a process. Para que ustedes sepan que esto es un proceso. Es gradual. Para cuando Jesús les dijo, sígueme, by the time Jesus said to these men, follow me,
They had already in their mind processed a lot of things to make that decision. Pero cuando Jesús le dice, sígueme, y ellos están dispuestos a dejarlo todo, ya ellos procesaron toda esta información y llegaron al punto de decir, sí, lo vamos a seguir. It's the same thing with you and me. Sometimes people invite you to, let's go to church. No, let me think about it. Maybe next week. A veces nos invitan a la iglesia y decimos, déjame pensarlo. Tal vez la semana que viene. And if you were anything like me, I fought it, man. I fought it. Y si usted fue como yo, yo luché contra eso, ¿verdad que sí? Yo no quiero ir a la iglesia. I don't want to go to church. I don't like how this sounds, following Jesus. I don't want to follow anybody. A mí no me gusta cómo esto suena, seguir a Jesús. Y cuando usted está aquí en el mundo, y cuando usted vive para usted vive para el yo, usted no quiere ir para allá. Tiene que dejarlo todo para ir con Jesús. No, I don't think so. Y eso es lo que pasa, amados. Cuando vivimos en el mundo, vivimos para el yo, vivimos para las cosas del mundo, no queremos ir para allá. Y hay una enorme resistencia. Y por eso el evangelismo se hace difícil, por la carne, por el pecado, por el mundo, por las cosas que nos atan al mundo. So this is why evangelism is so hard, because the world ties us down. We don't want to give up certain things. But for you to repent and leave everything behind and come to Christ, you got to die to everything. You got to surrender and say, no more. It takes a process to go from here to there. It takes time. Toma tiempo para nosotros pasar de allá a acá, amados hermanos. Y usted tiene que orar por la persona que usted está evangelizando. You need to pray for the person you are evangelizing to help them, because it's a struggle. I thank God for the people who prayed over me for a very long time so I could come to Christ. Yo doy gracias al Señor por gente que oró por mí por mucho tiempo para que yo viniera a los pies de Jesús. Listen, it's not easy, but it's the decision that you and I need to make. The second thing it says, I will follow me too, and I will make you fishers of men. Sígueme y yo los voy a hacer pescadores. I will make you. Do you think that happens overnight? Los voy a hacer pescadores. ¿Ustedes creen que eso ocurre de la noche a la mañana? Of course not. It's another process. Oh, I want to fish people, man. That's great. Oh, sí, quiero pescar almas. Oh, eso está fantástico. Okay. Let me tell you first what happens. There are people who very quickly come into the kingdom of God. Sí, hay gente que rápidamente entra al reino de Dios. Pero hay otros que son más lentitos y hacen, sí, pero espérate. Lo estoy pensando mejor, ¿sabes? There are people who have second thoughts. And it's not so fast. Then there are people who come to Christ and are there for about a week or two, right? They celebrate. They're all excited. They're so happy. And then all of a sudden, you and I find them where? Right back over here. Hay gente que acepta a Cristo y está aquí gozándose 1, 2, 3, 4 semanas. Y de momento, cuando usted se da cuenta, lo encuentra nuevamente aquí. Se llama regresión. It's called regression. They fell back. Cayeron de la gracia. Hay gente que viene para atrás y se queda aquí y nunca regresa a Cristo. There are people who come back to the world and stay here. They never come back to Christ. But there are other people who come over here and said, oh, this is not a good decision. Hay gente que llega aquí y dice, no, esto no está bueno. And they run back to Jesus. And there are people who just persevere. Y hay gente que sencillamente regresan y perseveran. And then there are other people. Entonces hay otro tipo de grupo que van de aquí y para allá, de aquí y para allá. There are people who go from here to there, back and forth, back and forth. One Sunday they're at church, next Sunday they're out there in the world. Un domingo está en el Señor, el próximo domingo está en el mundo. Le llamamos inconsistentes. We call them, they're inconsistent, right? And we don't like inconsistent people. You're either cold or hot. You got to make up your mind. Are you going to live for the world or are you going to live for Jesus? And this is what makes being a Christian so difficult. You better know the choice that you're making. Usted tiene que saber
¿Cuál es la decisión que usted quiere? Porque eso es lo que hace la decisión de ser un cristiano bien difícil. Okay, so it doesn't end here. It says Jesus kept walking. No termina aquí, dice que Jesús sigue caminando, ¿verdad que sí? Y se encuentra con dos personas más. Y más adelante se encuentra con ¿quién? Con Juan, ¿verdad? Y con Santiago. So a little bit further he finds James and John. And he tells them too, follow me. Y se encuentra con ellos y esos dos le dicen, síganme. Now, aquí hay una historia interesante. Here we have an interesting story. It says the father was with them in the boat. Dice que su padre estaba con ellos en el bote. And they left the father to follow Jesus. Y dejaron a su papá para seguir a Jesús. Jesus said, you need to love me more than your father and your mother. Jesús nos dijo que teníamos que amarlo a él más que padre o madre. They loved Jesus so much they left the father in the boat. Doesn't mean you hate your father. Eso no significa que tú odias a tu papá. Significa que tu prioridad es vivir en el reino de Dios. Y el papá lo dejaron cuidado por los otros caballeros que estaban allí. They didn't abandon their dad. The other hired men were taking care of him. So we all accept responsibilities. One of the hardest things about people coming to Christ is saying, oh, what about my family? What about my friends? Una de las cosas más difíciles cuando alguien decide por Cristo decir, pero ¿qué de mi familia? ¿Qué de mis amistades? Hay que dejarlo todo por Cristo Jesús. Oh, eso es muy radical. Well, you see, you also have to be willing to leave your job and your form of employment. These guys were fishing fish. They were good at this business. It's the way they made their living. Esta es la manera que ellos hacían su vida. Y dejaron sus negocios por seguir a Jesús. Those are not easy decisions. Eso no son decisiones así de fácil. Tenemos que dejar a padre y a madre por Cristo Jesús. A veces tenemos que dejar nuestro empleo por Cristo Jesús. So sometimes we have to abandon all things for Jesus Christ. What does Jesus ask of you? That you love him with all your heart. That you put him in first place. Listen, my friend, you know what this second couple was doing? ¿Saben lo que esta segunda pareja de hombres estaban haciendo? Remendando las redes. This second couple of men were repairing their nets. There are things that you and I need to repair. Hay cosas que usted y yo tenemos que reparar. Y las cosas que tenemos que reparar es precisamente lo que nos impide venir de aquí a allá. ¿Qué es lo que me ata aquí? So many times I see people struggle at church. A brother, a sister, one Sunday, smiling and praising God and enjoying themselves in the Lord. And I'm going, man, those guys are fired up. They're in the Spirit. A veces veo un hermano y una hermana gozándose en el Señor en la iglesia. Y yo los veo animados en fuego, ¿verdad? Andando en el Espíritu. Pero de momento se desaparecen. Then all of a sudden they just vanish. And it's not the rapture. A veces se desaparecen y no es el rapto, hermano. Y usted lo ve y uno dice, Dios mío, and they're struggling. Entonces están luchando con cosas. ¿Saben con qué están luchando? Con las cosas del mundo. What are they struggling with? The things of the world. We cannot love the world or the things of the world. They will tie us down, won't let you go over there. Las cosas del mundo te van a atar y no te van a dejar ir a donde está Cristo Jesús. Watch this. Fíjense en esto. If it's cold in Texas, you can't go to church. It's too cold. Si está bien frío en Texas, no podemos ir a la iglesia, está muy frío. If it rains, you can't go to church. I'm going to get wet. Si llueve, usted no puede ir a la iglesia porque se va a mojar. Cuando hace mucho viento, usted no puede ir a la iglesia. So, if it's too windy, you can't go to church. Sister Ruth says, what about my hairdo? But let me tell you what else happens when it's a beautiful, sunny day. Just a beautiful day. I can't go to church. It's a beautiful day. Si el día está precioso, tampoco podemos ir a la iglesia. Isn't that crazy? There's excuses for everything. This will tie you down. Listen to me. You need to walk away and say, no,
I'm going to praise the Lord. Usted tiene que cortar con todas las cosas del mundo y decir, yo voy a alabar a Dios. Está bello. Y si tengo que ir para el lago, voy después del culto. And if I need to go to the lake, I'm going to go after worship service. But Christ comes first. Because here's what I'm going to tell you now. If you want to walk in the Spirit, if you want to live in the Spirit, you can't walk in the Spirit in the world. If you want to walk in the Spirit, you have to live in the kingdom of God. Eso es lo que pasa, amados hermanos. Si usted quiere andar en el Espíritu, no puede caminar en el Espíritu en el mundo. Tienes que venir acá y servir a Dios en el reino de Dios para que tú estés lleno del Espíritu Santo. Does everybody get that? Okay. So what happens after all that? Here's what I want to say to you. Today, 2018, we're also happy of having a new year. Estamos en el 2018 y todo el mundo está encantado de que tenemos un año nuevo. Borrón y cuenta nueva, right? Oh, well, new start. Great. Super. The problem is, in this country, in our country, everybody's a Christian. Even the worst people are Christians. The killers are Christians. The politicians are Christians. The perverts are Christians. Give me a break. ¿Usted no se da cuenta que en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, todo el mundo es cristiano? Los criminales son cristianos. Los políticos son cristianos. Los perversos son cristianos. Todo el mundo es cristiano. Here's what I want you to know. Just because they say so, it ain't so. Yo quiero que usted se dé cuenta que aunque ellos digan que son cristianos, eso no los hace cristianos. Pero pastor, ¿cómo vamos a saber quién es un cristiano verdadero? So pastor, then how are we going to tell who is a real Christian? Well, Jesus answered that question. Jesús nos contestó esa pregunta. Por los frutos los conoceréis. By their fruit you shall know. What kind of fruit, pastor? ¿Qué tipo de fruto, pastor? Hey, el que dejó el mundo y lo está siguiendo a él, está dando fruto. Whoever has abandoned the world and left the world and walked away from the world and follows Jesus is bearing fruit. I hope the visual helps you. Ojalá que el visual les ayude. Let me tell you what a Christian is not. Because people have all kinds of stuff. I believe in God. Everybody believes in some kind of God. What God? Oh, yo creo en Dios. Eso no te hace cristiano. Todo el mundo cree en algún tipo de Dios. The question is, do you believe in Jesus? La pregunta es si crees en Jesús. Oh, yo creo que Dios existe. I think God exists. Don't give me philosophy. Oh, yo creo que eso es filosofía. I want to know if you accept Jesus and follow Him. Yo quiero saber si aceptas a Jesús y lo sigues a Él. No hay que entrar en esos debates. Y si no, por más que tú digas que tú eres cristiano, tú no eres cristiano. And it doesn't matter how many times you say you're a Christian. If you're not following Jesus, you're not a Christian. You're not bearing fruit. This is how we know. Eso quiere decir, this means that if you're in the world, drinking, partying, and doing all that stuff, are you really following Jesus? Oh, Pastor, you don't know. I love Jesus Christ. I can tell. I can tell. You have a passion for Christ. It's so funny, right? People say, I can't go to church. I'm so tired. This is the only day I have for rest. Oh, estoy tan cansado, pastor. Yo no me puedo levantar. Este es el único día que yo tengo que descansar. Well, maybe if you hadn't been clubbing last night, you could make it to church. Maybe there's somebody else saying, that's it, I'm getting out of here. That's okay. I'm having fun, man. That's all right. Now, escuchen esto. This is where it gets interesting. You know what else Jesus says about following Him? It says, if you want to follow me, take your cross and follow me. Si usted me quiere seguir, tome la cruz y sígame. Now, I want to talk about all the misconceptions about taking the cross. Ahora quiero hablar de todos los malos entendidos de esto de tomar la cruz. For some people,
Taking the cross on your shoulder means, I have a lot of troubles. Para alguna gente tomar la cruz es que tengo muchos problemas. For other people, taking the cross is, ay, ese marido que me dieron. It's like, that husband you gave me, oh my God, what a cross. I can't live with the man. No puedo vivir con el hombre. Qué cruz, right? That's not the cross. None of those things is the cross of Jesus. Let me tell you what the cross of Jesus is. Vamos a hablar de lo que es la cruz. The cross represents death. La cruz representa la muerte. Y significa que si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que tomar tu cruz, morir a tu yo, morir al mundo, morir al pecado y decir voy a vivir para Cristo. Porque miren lo que dice Jesús, el que trate de salvar su vida presente, morirá, la perderá, pero el que la pierda, la hallará. This is how you find life. This is how you find joy and love. It's over here, not over there. So we have to make a choice. This morning, the question is, who are we following? Esta mañana es asunto de a quién nosotros seguimos. Tú puedes seguir a Cristo o tú puedes seguir tu pelotero más favorito, tu artista favorito. Ay, es una estrella. Una estrella. Yo no vivo sin ella. Te vas a morir con ella. ¿Dónde tú crees que te van a llevar? y si yo fuera un pastor de la antigua, ¡vas rumbo al infierno! Pero no lo voy a decir porque no quiero que la gente se asuste. There we go. Estoy travieso ahora. So, when Jesus was telling people, follow me, follow me, follow me, here's what he's saying. I have come to invite people into the kingdom of God. You know what your job and my job is? To invite people into the kingdom of God. Tu trabajo, mi responsabilidad es invitar gente al reino de Dios. Y hay que decirle, arrepiéntete y acepta a Jesús por fe y de esa manera serás salvo. Y yo quería en esta mañana explicarles bien la transacción antes que usted vaya a evangelizar, que usted sepa qué es lo que usted está haciendo. Hay mucha gente que dice, ay pastor, yo evangelizaría, pero yo no sé de qué hablarle. Háblale de Jesucristo. Habla de lo que Él te ofrece. Y no peleen con sus hermanos. No discutan. No les hablen del anticristo. No les hablen de los cuernos de la bestia. No les hablen del 666. Háblale del reino de Dios. Do I need to translate this? I don't think so, right? Thank you. Yes. We're inviting people into the kingdom of God. Estamos invitando gente al reino de Dios. I truly pray that God will use you in a powerful way. Yo realmente oro para que Dios te bendiga y te use de manera poderosa. Y que dejemos este asunto de que me da miedo decirle que Cristo lo ama. Really? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder en el Espíritu Santo. We don't have a spirit of fear, but a boldness, says the scripture. So we speak with boldness. Jesus is Lord. So this morning, brothers and sisters, en esta mañana, amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan que la invitación también es para ti y para mí. This invitation is for you and for me. You're saying, but pastor, I already accepted Jesus. Okay, listen to me. Be patient. Escúchame lo que yo les quiero decir. There's too many Christians still struggling with the world. Hay demasiados muchos cristianos luchando con el mundo. No lo saben, pero hay cosas que te atan, que no te dejan estar allá permanentemente. Hay cristianos part-time. They're part-time Christians.
Because the other half of the day they spend it in the world, porque la otra mitad del día la pasan en el mundo. So this morning, esta mañana cuando yo haga el llamado, hermano, y dice ese asunto que hay que me ve, don't worry about, who's going to look at me, man. No. Just say, Lord, I'm going to die to this today. Di, Señora, yo voy a morir a esto hoy. Yo voy a tomar tu cruz y te voy a seguir. Lléname de tu capacidad, de tu poder, tu sabiduría para seguirte en todo tiempo. Para que cuando Él venga, estemos listos para irnos con Él. Alabado sea su nombre, Jesús. Lo segundo que yo quiero que tú sepas en esta invitación que te voy a hacer. Es una invitación, no te estamos obligando. Esto es libre, esto si tú quieres. Si tú quieres vivir ahí, yo te voy a seguir orando por ti. Pero yo quisiera que tú dieras el paso. Y si tú no conoces a Jesús, esto es un buen día para aceptar a Cristo. Pero como acabo de mencionar, si ya tienes a Cristo y todavía estás luchando, esto es un buen día para que el Señor te libere de cualquier atadura. In that spirit, I'm going to ask you to bow your heads and let us pray. En ese mismo espíritu les voy a pedir que inclinen sus cabezas y vamos a orar en esta mañana. Lord, just thank you for your word, your grace and your spirit. Señor, gracias por tu espíritu y por tu palabra. And Lord, help us in our walk in Jesus Christ. Señor, ayúdanos en nuestro caminar en Cristo Jesús. This morning, Lord, there may be people who walk up front to turn over everything that binds them to the world. En esta mañana, Señor, van a haber gente que van a pasar al frente a entregar todas las cosas que los atan al mundo. I ask, Lord, that you may set them free. Te pido, Señor, que en esta mañana los hagas libres y que con gozo y alegría entren al reino de los cielos. And that may we all walk into the kingdom of God with joy. For all these things we pray, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.